Good morning mga suki. Diyan ako sa Primark Surigao. Sa gusto mo order ng tender juicy hotdog, jam stocks dirikan Arellano stall. Sorry. Arellano. Si Jan tag-ijanan ini na stall. Si Jaco man ang available na dry stocks. Busa ako introduce ang amo products. Ini ang amo Jumbo, kung ganahan ka mapalit ng Jumbo. Jumbo tender juicy hotdog. Pagpila ini? Pagpila? 210 sa ija. Bukaira ka mo sa ija stool. Jeja 1/4. O may stocks dyan. Doon, kompleto. Kompleto si dyan. Mangutan na kami sa classic. Jeja Jumbo. Jeja cocktail. Star Nuggets. Amoy na ni Star Nuggets. Star Nuggets. Tag 50? Tag 50 daw. Tag 50. So guys, samurad to. Thank you and good morning again. Bye-bye.